तो समस्त विधवा हो गले भाई भौणी हो आम तो विधवा हो गले आम बयस कथा अंटा पाखर आंठू तोड़ी पे जाए खाली बथा करुचु चलला बेले भी चली होनी मेडिकल नहीं कि हमें जाइछु किंतु रोग डॉक्टर से माने कहि पारुना विधवांक गाँ हाथियाशिला एठी काहींकी लोकंकर मृत्यु घटुची एवं महिला माने काहींकी विधवा होउचंती आसंतु देखिबा समाज लाइव रो स्वतंत्र रिपोर्ट। आदिवासी सुख संसार लगी जाइछि कहार नजर युवावस्था बाल पाचि जाउछि बंकी जाउछि अंटा हाथ गोड़ बांकी रोगाग्रस्त हेबा परे सेमानंक शरीर अकामी होई वार्धक्य अवस्था को चली जाउछि खटियारे किछि दिन पड़िबा परे अकाଳରେ सेमानंकर मृत्यु घटुछि एभଳି एक संवेदनशील घटना देखिबाकु मिलिछि बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक अंचल रे। मात्र 2-3 वर्ष भितरे गोटे गाँव प्राय 15 रु अधिक महिला विधवा होइछन्ते ए विधवांक गाँ को नहीं एबे सबुठी उद्वेग प्रकाश पाइछि सते जेमिति एठारे फ्लोराइड मिसा जहर जल अकाଳରେ अनेक महिलांकर सिंदूर पोछि पकाइछि। नीलगिरी ब्लॉक महिषापटा पंचायत अधीन हाथियाशिला गाँव रे पीवा पानी जहर पलटिथिबा कुहा जाउछि जहा पई एभଳି परिस्थिति सृष्टि होइथिले हे एजाबत प्रशासन आखि खोली नथिबा नै साधारण रे अभियोग उठिछि। तो समस्त विधवा हो गले आम गाँव जी आम मैंने साई भाई हो कि भाई भौणी हो आम तो विधवा हो गले आम बयस कथा एमती तो आसतिले पानी योजना पाई सेटा तो कहले ना पानी विषय तुमर ए रोग अच्छी तेणुक जदि पानी नागी आसिले सेटा तो कहले हो आम करदेचु जदि करदेले ताने आमे तो सेटा कहीं से पानी आमे व्यवहार कला को भी सेटा तो आमे भलर रहिले नहीं तेणुक आमे तो कोटी गुड़ छटा अंटा पाले नहीं काम दाम पाले नहीं कि शांति रो आमे बसिकिना भी खाइबा पीबा पाले नहीं जदि आमे एटा पारुने आमे जीवा हॉस्पिटल तेणुक आम समय को नहीं कि आमे गलु हॉस्पिटल जदि गले हॉस्पिटल कहले कौन ना तुम कौन है सार आम तो आसचंती कि मैडम आम आसचंती ताने देखंतु जदि सार देखिले मैडम देखिले जदि कहले ना तुमर रोगटा कौन ना केते दिन ताकू मेडिसिन देलो जेते दिन आम ज्वर हेलु सेते दिन आम मेडिसिन देलु देला परे भल हेलेनी हॉस्पिटल जदि नेले हमको कहले ना तुमर डायबिटीज अच्छी पुणी कहले तुमर किडनी पुणी कहले तुम देहर ब्लड ना ताने आम कौन करूँ तांकर कहले जे नहीं आउ सेटा तुम जानिच ताने आमे जदि गरीब को आमे जानिबे तुम ताने काहे डाक्टर हेइच। किछि वर्ष पूर्वे उक्त गाँव रे पानी रे फ्लोराइड बाहरिथिबा जोगु एक नलकूप को विभाग पक्षरु सील करा जाई नुआ नलकूप खनन करा जाइतला किंतु एही नूतन नलकूप रे मध्य पानी बाहरु नथिबा जोगु अंचलवासी हीनस्था हेउछन्ति ए फ्लोराइड युक्त पानी पी रक्तहीनता मधुमेह रोग देखा जाउथिबा बेले समानंक गोड़ हाथ बंका होई पडुछि ए पानीर प्रभाव रे दांत रसी जाई खाद्य खाइबा कष्टकर होई पडुछि परवर्ती समय रे किडनी अचल होई शय्याशायी हेबार किछि दिन परे समानंकर मृत्यु घटिथिबा अभियोग उठिछि। नीलगिरी रे फ्लोराइड युक्त पानी लोकंक जीवन नहीं चलीथिले मध्य एजाबत विभाग पक्षरु ए प्रसंग उपरे गुरुत्व दिया जाउ नाही। संप्रति उक्त गाँवर प्रसाद सिंह गौरमणि सिंह डिम्बुमणि सिंह लालमोहन सिंह प्रमुख शय्याशायी होई खटियारे पड़ी रहिछन्ति अंटा पाखर आंठू तोड़ी पे जाए खाली बथा करुचु चलला बेले भी चली होनी बसला बेले भी माने पछाड़ को पड़ी जाउची एरकम अवस्था है हमर
ଏଇ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେରକମ ହେଇଛି। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ହଉନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇକି କିଡନୀ ଇନଫେକ୍ସନ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେ ଔଷଧ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆଣିକି ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଶୁଣିଲାନି ଯେତେବେଳେ କବିରାଜକୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ସବୁ କବିରାଜ ଔଷଧ ଦେଲେ। ସେ ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ନିଷ୍କତ ଲାଗୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ସେପଟେ କେବଳ ମହିଷାପଟା ନୁହେଁ ବରଂ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଅକାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ବ୍ଲକର ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବାହାରିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ 8ଟି ନଳକୂପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୀଳଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକାରଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତୀଶିଳା ଗାଁକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମାଜ ଚାଲନକୁ, ଯାହା ବି ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ବି କହୁଛି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମ MLA ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମ ହାତୀଶିଳା ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବୟସ ଥାଇ 30ରୁ 40 ଭିତରେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଟେବଲ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବି ତା ବାଦ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ଅଣ୍ଟା, ଛାତି ଏରଙ୍କ ଦର୍ଜ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ବି ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ବି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ସମାଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହାତୀଶିଳାର ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହବା ଦରକାର। ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳ ନୁହେଁ ଜହର ପିଉଛନ୍ତି ହାତୀଶିଳା ଲୋକେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଗୋଡ଼ ବାଙ୍କି ଯାଉଛି ତ ପୁଣି କାହାର ଦାନ୍ତ ଖାଇଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଅକାଳରେ ଝଡୁଛି ଜୀବନ, ବିଧବା ସାଜୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଅଶେଷ, ସମାଜ ଲାଇଭ୍। BSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। TSG गुरुकुल गोठपाटणा भुवनेश्वर।